अगर आपको सच्चे जिन्नात से रिलेटेड वीडियो देखने का शौक़ है तो मेरे चैनल पे आपको तमाम तर वीडियो सच्चे जिन्नात से रिलेटेड देखने को मिलेगी। और अगर इस तरह के बनावटी वीडियो देखने का शौक़ है तो वो भी इस चैनल में आपको देखने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को फॉलो लाजमी किया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह के इंटरेस्टिंग और Ủa ông Tiêu rồi ơi, rồi mày nói chồng Tiêu rồi cái cửa này. Ủa ai chồng? Ai vậy? Mày nói ai chồng? Cái ông bà Lộc Sương. Ở đây là ai nữa? Ai là ai? Nguyên kìa, bà ở trong đó đó. Tôi thấy bà nằm trên giường. Có đâu ai đâu. Mình thấy nằm đâu? Bà nằm về thọn đây nè. Mày nói sao ta? Bà nằm đây nè. Ê, ủa cái cửa đóng nữa rồi. Đi đâu nữa rồi? Ê, cái cửa bên đóng nữa rồi nè. Đâu vậy? Cái cửa đóng nữa ngắt nữa nè. Trời, bà nằm nữa kìa. Rồi mày đâu rồi? Tôi đang trong phòng. Đi đâu nữa rồi? Phòng nè. Ở đâu? Ủa bà nằm nè, tôi mở cửa cho ông nhìn nè. Ở đâu rồi? Nè nè nè. Cái gì? Lấy máy lần. Lấy cái máy lần. Trời ơi trời, mồ hôi.
So guys, यहाँ पे आप लोगों को याद है कि हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आप लोगों को याद है कि हम लोग यहाँ पे आए थे। ये लड़का था और अब्दुल्ला हमारा साथ था।